राज्यर 30 जिला और 314 ब्लॉक अंतर्गत प्रायतः 35,000 ऊर्ध्व बीएलई भाई भौणी मानू नहीं आम संगठन तार परिवार वृद्धि कर समग्र राज्य को 5टी जोन में विभक्त कर प्रत्येक जोन में 6टी जिला को जोड़ी विभिन्न दायित्व वरिष्ठ और अनुभवी साथी मानक नेतृत्व प्रदान कर सांगठनिक कार्यक्रम को व्यापक और उद्यमंत कराइबा निमंते निरंतर प्रयास जारी रखा सहित बीएलई यूनियन ओडिशा नाम प्रत्येक जिले में व्हाट्सएप ग्रुप खोली विभिन्न समय विभिन्न स्थान में सभा और प्रशिक्षण कार्यक्रम करने सहित निरंतर मुख्यमंत्री सहायता संगठन को शक्तिशाली करुछु। एटारे उल्लेख करबा उचित जे हेबो जे राज्यर अगणित बीएलई भाई भौणी एवं तांको परिवार जन जेतेबेले जदि राज्यर राजधानी भुवनेश्वर को जे कोन समय आसुचंती तेबे रात्रि रहणी लागि वर्तमान बाजार दर समस्त को हतबाक करबा सहित दिशा शून्य कर देछि। एणु आमे विचार विमर्श करी एक बीएलई भवन लोकार्पण परिवार स्वप्न आमकी अविश्रांत उद्यम कला करे आज ताहा साकार एही भवन आम समस्त लगी आपात आश्रयस्थल भाव सेवारे समर्पित आज आम समस्त लगी एक गौरवर मुहूर्त और सुवर्णमय बोली आदि अनुभव करुछु। समग्र राज्यर बीएलई मानक सर्वप्रथम बंधु मिलन बा गीत उत्सव पुण्य अवसर आमको आत्मविभोर करने सहित आहरी सशक्त और साहित्य ढंग में आम संगठन को सर्वव्यापी करने लगी दृढ़ संकल्प नापी आमको खुराक जोगाई। शेष में एतिकी कहि आम संगठन आमरी मान आशरे परिवर्तन। धन्यवाद। धन्यवाद। खूब सुंदर भाव प्रदान कले। वर्तमान संग्राम केशरी सामंतराय संस्थार सभापति अनुरोध करी से रखिले से पर्यंत आम सहित आसी मंत्री महोदय उपस्थित होना आम कार्यक्रम व्यतिक्रम कर दुखित। माँ माटी छुई शपथ नेबारे आसी बेल एकतार मंत्र कवि को देबारे करिबा जनमंगल आमे परिवर्तन दल आमे परिवर्तन बंधुगण एबे समय आसी आउ पदे आगेबार आशा नहीं हमको समग्र ओडिशा रे अगणित बीएलई भाई भौणी निरंतर भाव रे जेभली निजर सबु समय को समर्पित करी साधारण लोकंक हित पाई सरकार सबु जनकल्याणकारी योजना को सफल रूपायन देवार सिद्धहस्त से सुभद्रा योजना हो आयुष्मान योजना सबु मुहूर्त बीएलई माने साथी। बंधुगण समग्र ओडिशा रे 35,000 ऊर्ध्व बीएलई भाई भौणी निरंतर भाव निज संबल को विनियोग करी जो भली भाव रे समाजर परिवर्तन रे एक बड़ अंश पालटी से अंशीदार को नहीं बीएलई यूनियन ओडिशा आगामी दिन रे एक बड़ स्वप्न। बंधुगण आम पाखरे आमको आशीर्वाद देवा पाई आम गहन रे आमर परामर्श मंडली एक सशक्त परामर्श मंडली जो माने ओडिशा रे निज निज स्थान रे एते महिमा मंडित जेते कहिले कि कम हबो। बंधुगण आमे बहुत गर्वित आम सहित केदार रंजीत सार अछंती जे प्रति मुहूर्त रे हमको परामर्श देई तालीम दउछंती के भई भाव रे क्रांतिकारी ढंग रे आमे ओडिसा परिवर्तन करिबा। आपण माननकु सूचना देबा को मु मध्य कुंठाबोध करिबि नाही। आउ जने परामर्शदाता दे मोर बड़ भाई भिखारी भाई अछंती मंच रे जे कि प्रति मुहूर्त रे बीएलई यूनियन छात्र ढाल भली
ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁରବୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ତଥା ଭିଏବି ୟୁନିୟନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଜଣେ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନିଶାରେ କବି ଲେଖକ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃତ୍ତି ପରେ ବି ଭିଏବି ୟୁନିୟନ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଯେ ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗର ହାତ ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେନି। ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସଂଗଠନର ଆଉ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯୁବରାଜ ଭାଇ ମଞ୍ଚରେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଆସିଲେନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିଜିଟାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ଥ ମଣିଷ ଯୁବରାଜ ଭାଇ, ସେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଯେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକତା ପରିଷଦର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟରୁ ସର୍ବୋଦୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାମାନବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜଗୋପାଳ ପିବି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କରି ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଗୌରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ମୋର ସାଥୀ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବୁଲୁ ଭାଇ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂଗଠନର ମୂଳ ଆଧାର ଭାବରେ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତାହା କହିବା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖେ ବହୁତ କମ୍ ହବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ମୁଁ ମୋର କଥା କହିକି ବିରାମ ଦେଉଛି, ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କହିବି, ଏବେ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ପଛେଇବା।